wakat ningap sumpuin ko tondo na ilenti ton tasi hamora kibe leta metit pus di fa barka ni sanandi ko ton woto wenda ibarkan yilime ni kisida ni tonda me kala ka yar kibo zura do ladnandi ngati tasi yor wasare werset kibo azanga ankoya comme sur le commune zar sonre santaban pisope la yemdama opsanda wiligi top siaden yikamen baso bizin sabala ya net soloma obra yimi wilgub supano nga laptala kadab karanga to damba rinyinga runda uta kyugura sampila yemre 2021 wa yumde obmera isuf ninke mapsigla seka nikibe kitba na yin ko venema senkenere lapkenga da zakka saramba pelise top gana opsira bala bamle pama tonkre ni zinga sobasia amiru tambura obketum be nyesa zuguti tembe ti zulo yaran pama yidig songo kala ka seyani tenre zinga ata metre carré tous pisi songe tum dubni siba sombe BTP wa wengwa to bange opto dama san sigadon mo to bil sigadi wa fa pam pitsu toto la ninga la wuli me no kenda nisba option sigadon to o mora wengwa bala nor wuso ob ka pam de korolo ob sami wa kata tuma bi korolo ob la fi wa wenge mpasa taba ya wa fan kiteti UAS unité d'action syndicale la suluramba ob sil zamso on konin kensa Senkere ni sonatu tum nora ramba sandarat man lotisma ramba comme si le commune wa obra pama wum taba ne amidu tambura santarizini gob sumbonti domaine de santa mètre carré tous pisi pulung buto tore labra tase zinga soba la 2011 yumde go hanera son wa ngana nore ti lotisma ramana yal samewa ti sonatu damme o kapitsu pulunga a amidu tambura wa ndatame ndega zinga ti zaga sore santa ban piso pela yem damba obiolan davibe ne santa yumpi masa yella rata bukor nusinta amiru tambura rate ti zagas piso pela yewaramba obyiki la baso zinga nimbidara yimi ngulugub supanwanga laptala rab karanga ramba rinyinga runa arba uta chugura sampila yemre 2021 yumde ya comme si la commune mere a isuf ninkema yina ko venema yel kanga zugu archimer boy pam kwesa tinanti kilaba ya antu de wono problema yam ko wona dato jinduna nam ko viena la viena ko mo ya ti woyen meka meti wida da dan ba yi wuso ton me yata ba yete na viena tene ba bange ti ton me ko ti la melo de bi wonwa ye ni ngire ye na ton ye ni ngire ni ton ka no watemba ni ngire do na ya la yella sambata ibati yidungo miare donc tuni sinaluna na mun yam ti problème ya mairie wa da résolver depuis 2009 ni monsieur Tamboura et lotissement wa chakana mana be lem ni lotissement ko na hana mana wande siga ndiga bon ko si normalement mairie wa da so kenale no kenale ntende kan de siga ma lotissement la nga touche wa mi kan lotissement ma na lo me monsieur Tamboura sur be yeno tawanya no mera mera na songwa la mera songwa juntun jugan ga yeno wa sewlo ga tikin wurgi to mon ko monsieur Tamboura mun ninga ya ziga curie monsieur Tamboura le ba ata meri wa justice me juti ko en bon ta sera de yigne biso wala yemra be timono da don pena wala me mo so ba to man suguri la bande ba be ti meri wa to na ti conseil municipal on lo manti na sarna yo ya to na to men be galu no kale an lo ba yele to men yele to ga ten dikin do on lo ba ya meri wa yele lu no ko sa ngi sa ti donc kitam de ton mana monsieur Tamboura proposition ba la ka tabra be to ngi dam borom bo ba la bi ke men ndi ngi biso bula ayemra
yi ko za so da wa za sa ti le me yi chu ko no me be bo sange za kan to wa yi fo ni be pe ne do yi ne shere za me yi shere ma ya to ko to won shin ni su kin yin kit ne be yi yin kine la ton jouer yi no de ton banti maire central la ni au commissaire le gouverneur dam ningo men to la boa nan bon monsieur Tambora Souli tamara yin ne za san wa ba ti dikin so ne ba en plus solution qu'on est plus au bala yimra la ton mo ni so don 11 personnes na tout man do te na da bon wonde yella man ti ya ma nge don sia wala lo ko ne conseiller la fa ton sia wala mairie ko kana ya so se la ton kira la ko ya wa ma ko ton ba sia la so wala na borna ma ya yam je proposition wa e bu mu ko lo kiwo yi la banga de yi ha baten yi hele yi dum pi bi ni yenge chara yi ha meti bi to yo wa tin de kan yi mu ni yenga ya ton na ka mu ni ngi ya bu mu ni ngi ton ma ni je dan bura wa ki de shura don do yi kenna dana sara na ne no kenna wa ko ni yo ha yi ren biya ro ko wa ha wa bi yo ngi yi yenga do bam kenna ya ameli o ko le la ma don confiance e ton me na ma ni ngi so don confiance e c'est le rien de monsieur Tambora et pas de jouer à pas mal on da adam ti ton no hiru no et ta wa ko don sori to ton pas mal lotissement de e jono wa ma ngere ba go mo zone commercial de ngo me je foncier damba mi comme dia jinsi a mairie o men se don ko kaza gase e ma ngere si bem la don taram pour go monsieur Tambora la tonne proposition à la tchaka ton de ambe ton nuwa la ton nande ko bo monsieur Tambora da bari la son ton monsieur Tambora harati yere be ton nuwa ton na le kelam bo holame da mo ne be yi ton do kelam bo ba to shonro ti yere panga tum dum ni sba sambeb sombonti BTP wa wenwa opka wentar kolgo obsami wakata tuma bi kolgo o lafi wa wenge en pasataba na yilenti ninkensa o bange no kenda ni subfa sen siagada o yalwa buto tore pitsu wenwa la bam menga sen siagade entu no kenda ni sba zamso la UAS unité d'action syndicale la suluramba obsigli on koba venma zanga yane Abdou Aziz Sare la mamnata kaburi tentum de basulla ninga sentigim taba to bonni na sarande kwe UAS sehratin yeti unité d'action syndicale la bamba winga meti ha ya ne veso point tentum la nisba sembebe wala soya mebo wal marobera meba to bonni na saran kwe BTP ratin yeti bâtiment ni travaux publics pour moi a nor wusro arab katar kolgo obsan wakata tumwenge walma korolgo la fi wenge aria lenso tibam sandate modore tinimba baramba tuma yali wateka optigimba nandik zamso buto tore ankoba bamme na torum bange optuma wenge san siade la son somti bam torum mane la bumbugla ningame san sombe tibamba tumda to damba torum mano kobamba o vima ayaliwa na yidigim pasi mamyula la widrawo Ernest Abdoulaye sous le auto noir tout quand pour mam la tor saba dat était président du mois dat on était ton dîner tarsa mais tout le ngis when on entreprise ma pour nebla nis wa hantum do wa meba wengo ti a souhaité a za mebo entreprise ma posé tum nis wa hambe beno tara zulu huso zulu a pour ma yam sampa gunsi tak ya wam zako sanam basse tum babala to bla yiki nerfa na yiki yele mam serra noto otolam so mamane a sampa mo a twenwa ne zulu entreprise point tuni entreprise men luise to toni yele a woto ton na tikse tum ba umini ba ari yam tum na point yam tara nasadam mbol ti drawa lam tara devoir damme UAS to damba winigami ti arka korolgo lafiwa wal mabsan wakata tuma obsombo ni na saranti assurance chômage bi assurance maladie wa bala la tentumbamba katale yela tab me wusro bebe ni obtumda norin kyehri aria lenso ti zamsoka por bam nan torontiki son ningab son torontu ndik nyesro no tuma to damba mpam wala nukti klubudu sen ni sebre son bonti convention collective
bam tuma to damba la bam me sa fa son mun tu ta yin na fa ni bam fa ton ha min li kan wa depuis la ma point ha ne wa loi du travail on ngam tener so mon tuma wa lere ni la ton mi kamen ni na ton tuma lere piga ndab lere pila yi ngam ne me lora ma point ngam tener san tumne a so mon pa ma wa fusum budu donc ton ge hameti yel bam fa ka ya waka pak entrepreneur dam chenrebe la ton san zinni ton tunwa ngini go serde la pam wa sekne patron ma to bamni ton tunwa zindi to brik nora yemre digna kinra yemre ton bola tam convention amma sans ton manier ne France mie nyena inken totola ninga Zamaskanga anwa UAS Aram Sandi Kalame Nanku BTP wa tentum de Botoni Aria sun tunib sun bonde ne nasaranti Bureau International du Travail Nyari UAS Ramba Kelame Nanking Torun Torun Wingi ti Zamaskanga anu wotoa awa mpaka zamsro wo zamsro buto toro sanandi ke onko Burkina Faso tentum de buto toro kwilimse tibala BTP waram zamsra logor pori aria wala son tumdo gardina ha porwa labnandik zamsra buto to senche nib son torom banga ni so tui so totoni on tonre pam nafa optuma pori Ner ninga sunda tampam da kibe senkere ni tumni sba fap mande ben sa rotunwa optin pama venma nana masati sebre la manda renyinga ombonde ti loup pénitentiaire ya zame uta kiura sampiga 2021 ayumde la vener sebra sariwa ministère wati nati pam kaseta ne Archimède Boylas mamnata kabore Sengeto ben sa roti yelle ratam venrab tuma winig nimbuira venekanga anan tuni kibeki sur sebre opsen yisi tu bone na sarande ti loup pénitentiaire ya sebre on kod kibe buto tore senkede ni ben sa rotun tumla nisba gilfa ob hantumna seb kanga ob sa vunra gilfa kepi winig kibeki tuba uta kugu urasampiga mam yuria inspecteur GSP Sebro Soumaïla ton yisa sebre bonti loup pénitentiaire ya bon ya sebre nan ki te nembuyi de fa bang omnim fa saman administration pénitentiaire pour angom administration pénitentiaire ya bang tinara zini sen tum ne benget prison namba fa yele ni prison namba me donc yenni fa man zikais pour un andati nebni sem ko ngoba manam biira bo mbi plusieurs namba pour ce pam to biora ra yinera sep kan beri seb kanga ya pipi administration pénitentiaire sin yisi anan tore ampui bamba tuma vonre ni nimbuira ya sebre mesandata amodre mana wala ben sa rotuyure la tumla nisba me hantum de bene anan yile an songo ben sa rotramba yum de point obwiniga metia nora yibura ti yeti kuga yobe la seb kanga loup pénitentiaire ananyi yum da pour sebre on s'aramène dans yisa kiwa yo fa voilà bonti semestriel donc kiwa yo janvier en temps juin yi numéro aye asiki numéro kanga be retard bilfu la numéro ni wa normalement début janvier on sera dans yisa et banti kiwa yo ba pour ya tout nis France en tout et plus on en bas pour la sip kanga na ngese ti Jean tout ni train nimbuira tembange ti gouvernement manda wuso naliti prison na yinere naliti nebni sembe prison pour vima na yinere rend ya sebre sannan wa kon kibar wo kibar fa kuga yo fa pour administration pénitentiaire atentum de bnis ba fa son Louis Rupto ratna yeti wala GSP ramba lortwe malleban pa action sociale atentum de ba son moro de mane ben sa roto nenga ana pamra sanam pasi Burkina Faso kane
Sanketin kere ne seba gulsku wenge a tuwende simo tarnagda sanyi loterie nationale burkinabé wa directeur 2017 a yumde nantita 2020 wa yumde o bere traitement sa labraka suhri to gulsa sebre sombonti to kale sankere ni bonsansa yuya labsonda wa venwa zanga na yine Archimède Boy la mamunata kaburi. Rogmika yodo ni salvi mapoga singe ni yura purbo aria bumbu gungunda atuwinda simo tarnagda sankara tamenme. Rewenge obisa sebre obsongomdo yuya la swanda wa yelle la puvora to bond ni busando tito kalle. Renda o vesra porin ya 8 sonre nata kobo nu le piga leben pa swanda kobostan lapsom pa man kamse ning livre kanga pourwa to kalle ni busan me ratami yele tu yu purbo ya bol buru gungunda santas ni mbuira fa gil kepi obson nan yili ntierba rogmika yele tibala aya bumbu sen ya kasang ni salvi ma pourri amya busanga lam gom na more ama yetin nan gulus mosa yui la sonda na yi tuma am deng singa busan zena busan sonna ne tinga ni ba han yita ne yuya busan han pen pudo kamma la mam gulsa la emeng mimi tu yui katem pudo saye tun han kitam bi yui kitame bumla ninga son wan kite ti gungu na me yak yam nangulu seb kangawa ya ti bamba manab nifka seto ti rahma nora ne ba wusga lebra men kena sar wiya leban pas wala dina wi nyimro mika yelle la mongulu sa ya hanan wuluga ka busa ha balam dan wuluga o ya busanga to ya mwa to ya goronga ko hando biga fo buda gomna fo hambo yoro ninga buda gomde biga yore ya fo sun gomde la fo ko biga tinam pour biga ti biga bine on pek fo bawa on ko yoro fo hanka tem pour biga yoro fo gomno fo buda gomno soko ba soko ma soko yaba tip kitama on pek ko bi yore on ya yu tokko on ya yu nele nan pour biga ti biga bine le bonisal sa ya ni yinda asmoke sinzinda livre yisu woton wakata arab winga mi ti gungunda no kenra ya no ken songo bumbu sun twen wa songo nimbuira bam sententi ya wala men mamwa to blebron bangab sinyi balaro mi kan zad ni sal burgil fa kepi atun wenda si motarnagda bangin saiti arabi lona bewa tor soba 2017 yumnan talanta 2020 wa option di ko retreta masawa ya gulus ran lebrob tumde ya ba pipi sebre labsen na yis wotone livre wotonwa bangin saiti tuen pama la librairie jeunesse d'Afrique walma Mercury wa kituhuri sefa waligidi Ni wisra weng ya santa yumpila yopwe la Lionel Messi ya balton azindi FC Barcelone ekipunwa opama wogor kuni kateka 2021 yumde uta chugo rasmanu 2021 yumde kibaron lwe yata Lionel Messi anankenga PSG ekipunwa antiton bala bena masa venma ya ne Luc Parbelram ya uta kiu rasmanu rare la Lionel Messi ni FC Barcelone l'armentara a Sayan yom pisi la yemer pore a Messi team si ekipon wa a wantar yom pila tambo Argentine biga a seba duku nanteng zinga to ya uta kiu rasmanu rare la FC Barcelone taor soba Joan Laporta a wilgit bam mam sabna tonre la Espagne fair play financier wa nyinga bamni en dunia balton de kasanga a yella sa woto ya ninintam la Lionel Messi menga ana wilgi tienda lor da me ni susanga bale FC Barcelone kon yenda bumning fa yenda rate nye kamba roga bene nye pa ma coupe 14 ni FC Barcelone ne al 2004 yum da yenda sing balla ton woto en 2021 yum da yen lor da Espagne fair play financier o wilga mi ti équipe sa balton ba kiuga yawda akasir den yir équipe sa pangye ba ni a Messi sa kanan bora kiuga yawd pusuk woto noa FC Barcelone ketenka kien fair play financier wanye
a Lionel Messi amana yum pila yo poi balla tambo a FC Barcelone a suya bira manta bi ko so la piso poi la yibu arika liga wa championnat wa piga Ligue des champions wa Nancy la lepa ma Ballon d'Or a yobe Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, ni Coupe du Monde des clubs, Bameng Tour, Canaries, FC Barcelone, supporter d'Amba, Obé Soussan pour un Wosro, la Lionel Messi, Alessing, Lado, Faranzamana, Tibeni, la Timsia, na Zakramba, en entend ni PSG, Paris Saint-Germain, Yoma Taban Watan, l'Ortoemba Vesra, la Fiowenga pour rien. Neda mengarira fun pale fun we dosar pistanwa la Messi na ningi wala sing FC Barcelone ni dosar pistanwa 2004 yomdan uta kiuras pila yemer bala a Nasser El Khelaïfi ya PSG tor soba a wilga kiba kit batibam sun Roma me ni a Messi na sing ni bamba mosa bamme mams dabna rik Ligue des Champions a Messi me wilga metin sun Roma me tienda pipi équipe FC Barcelone pour na yi Paris Saint-Germain wa passa me ti Paris bala karsamba ya Argentine neda lebe me balton de wosron bebe ne tienda zoen neba ya Angel Di Maria ya Neymar Junior ya Paredes banfan kitame tienda na wa sing ni Paris Saint-Germain bala tombo Saint no biligdi a Lionel Messi pera yoma tambo yoma yiba ya contrat ti yoma taba yenda ya bonti option yom fa a Lionel Messi narika euro a ligi pistan la yopoi be milliard pisi la yibu CFA a ligi ti milliard ni menga obtien pass renda a son ton soma pierba ligi de auto a Lionel Messi nan suya loabin ya euro a million pis nou be CFA wa milliard pistan la yibu a baba yenda nan suya CFA wa milliard wai a loabin a Lionel Messi lebera Paris Saint-Germain balton parler a wilga metienda nyagadame nansine a équipe parlant nan ton on a Kylian Mbappé a Angel Di Maria a Neymar Junior et bia Marco Verratti ramba yakan lana yal se 5 na kibo kune wana kon bureau ni lafi